Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wisnu Adil Prasetyo Ashar with star number 216121199. Here I will explain about point some material of learning language assessment. The first material is principle of evaluation. Evaluation of learning outcome is said to be carried out well if in practice it always adheres to the following three basic principles. The first is overall principles atau evaluasi yang dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Pelaksanaan evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup dan bukan benda mati. Kemudian principle of sustainability atau istilah lain dari prinsip ini adalah kontinuitas, penilaian yang berkesinambungan dan terus-menerus, atau artinya adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Kemudian the last is objectivity principle. Prinsip dari objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Orang menyebut prinsip objektif ini dengan sebutan apa adanya. Istilah apa adanya ini mengandung pengertian bahwa materi evaluasi tersebut bersumber dari materi atau bahan ajar yang akan diberikan sesuai atau sejalan dengan tujuan instruksional khusus pembelajaran. Class-based evaluation application. The element of class-based assessment implementation. The teacher classroom-based assessment must apply the principle of assessment, sustainable, authentic evidence, accurate and consistent. Then there are several elements of class-based assessment implementation. The first is assessment atau penilaian prestasi belajar. Penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. The next is performance assessment atau penilaian kerja yang ditujukan untuk mengetahui tingkat penguasaan keterampilan peserta didik melalui tes. The next is alternative assessment atau penilaian alternatif. Digunakan sebagai penilaian alternatif di samping teknik penilaian yang lain, artinya penilaian tidak hanya bergantung pada satu bentuk saja seperti tes tertulis, tetapi juga menggunakan berbagai bentuk lain seperti penilaian penampilan atau penilaian portofolio. Contoh penilaian portofolio yaitu kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan oleh siswa, seperti puisi, karangan, lukisan, laporan, penelitian, dan laporan kelompok. Next is penilaian authentic assessment untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik melalui beberapa teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa proses pembelajaran terlaksana dengan baik. The last is penilaian portofolio assessment untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dan perkembangan peserta didik berdasarkan kumpulan hasil kerja dari waktu ke waktu. Next material is authentic assessment and authentic assignment. In giving assignment to students, there are several things that must be considered as assignment criteria. There are: the task is significant, quite meaningful for students and teachers. Next is arranged jointly between teachers and students. Next is demand and that student can find and analyze information and draw conclusion about it. The next is ask student to communicate result clearly. Next is require student to work to it according with the reality of life as it is. In addition, in preparing plans for authentic assignment prepared by the teacher involving student, is not necessary to consider a long time to complete the task, the number of structured assignment that student need to pass. Next is individual participation, group or combination of both. Next is evaluation focus on the product on the process. The last is diversity of ways of communicating that students can use in presenting or demonstrating their performance. Authentic assessment can consist of a variety of assessment techniques, including the first is direct measurement of student skill related to long-term educational outcome such as success in the workplace.
Next is assessment of tasks that require extensive engagement to complex performance. Next is process analysis to produce student respond to acquisition extend student skill and knowledge. Types of test based on interpretation. There are two types of tests based on score interpretation. There are norm preference tests and criteria preference tests. Norm preference tests are designed to highlight the difference in assessment between among students to produce a reliable ranking order of students across continuum of assessment from high assessor to low assessor. The school system might wish to classify students in such way they can be properly placed in remedial or gifted program. The content of tests that refer to the norm is selected based on how well students rank from high to low assessor. In the order was the content selected in a test that address to a norm is selected by how well it discriminates among students. Student performance is non-preference test is interpreted in terms of performance of a large of group similar students who took the test the first time they were given the norm. Kelemahan dari tes ini adalah hasil tes memiliki penggunaan terbatas untuk guru kelas, kemudian mengandalkan norma-norma nasional dan seringkali penilaian yang cacat, harganya yang mahal dan memakan waktu, kemudian kesempatan untuk belajar mungkin tidak ada, tapi memiliki kelebihan, yaitu diharapkan tingkat kinerja yang sama terjadi pada setiap kelompok siswa, niat untuk membandingkan siswa, atau penghargaan utama untuk sejumlah siswa tertentu. The next is criteria reference test. Tes ini yang mengacu pada kriteria yang menentukan apa yang dapat dilakukan oleh peserta tes dan apa yang mereka ketahui, bukan bagaimana mereka dibandingkan dengan orang lain. Tes yang mengacu pada kriteria melaporkan seberapa baik siswa melakukan relatif terhadap tingkat kinerja yang telah ditentukan sebelumnya pada serangkaian tujuan atau hasil pendidikan tertentu yang termasuk dalam kurikulum, sekolah, distrik, atau negara bagian. Pendidik dapat memilih untuk menggunakan tes referensi kriteria ketika mereka ingin melihat seberapa baik siswa telah mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan telah dikuasai. Informasi ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi untuk menentukan seberapa baik siswa mempelajari kurikulum yang diinginkan dan seberapa baik sekolah yang diajarkan kurikulum tersebut. Isi tes yang direferensikan kriteria tersebut oleh seberapa cocoknya dengan hasil belajar yang dianggap paling penting, dengan kata lain. Next material is preparation of written test item. Writing test item is very important activity in preparing test or exam material. Each item written must be based on the formulation of the indicator question that have been arranged and graded based on the rule for writing objective question and the rule of writing essay question. The use of the right from question in the written test is highly depend on the behavior competence to be measured. There are competencies that are more accurately measured as using written tests in the form of description question. There are also competencies that are more accurately measured using written tests in the form of objective question. The form of multiple choice written tests and essays have advantage and disadvantage. Of each order, the advantage are multiple questions, including being able to measure ability behavior objectively, while the descriptive question, including being able to measure our ability to organize ideas and state answer in your own words or stance. The weakness of the multiple choice question is that it's difficult to arrange the structure, while of description question is difficult to arrange the scoring guidelines. Next material is preparation of written test item. Writing test item is very important activity in preparing test or exam material. Each item written must be based on the formulation of the indicator question that have been arranged and graded based on the rule for writing objective question and the rule of writing essay question. The use of the right from question in the written test is highly depend on the behavior competence to be measured.
There are competencies that are more accurately measured as using written tests in the form of description question. There are also competencies that are more accurately measured using written tests in the form of objective question. The form of multiple choice written tests and essays have advantage and disadvantage. Of each order, the advantage are multiple questions, including being able to measure ability behavior objectively, while the descriptive question, including being able to measure our ability to organize ideas and state answers in your own words or stance. The weakness of the multiple choice question is that it's difficult to arrange the structure, while of description question is difficult to arrange the scoring guidance. Next material is writing grids. Writing the question grids is the basic framework used for the preparation of the question in the evaluation of educational and learning process. With this question grid, the teacher can actually compose evaluation question. It's the question grid that provides the teacher limits in compiling evaluation question. With the problem writing grid, there will be no deviation from the goals and objective of writing question for evaluating question writing. The teacher only follows the direction and content expressed in the intended problem writing grid. In writing the question grid, the teacher must pay attention to the following things. The first is nama sekolah. Nama sekolah ini menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi proses pembelajarannya. Ini merupakan identitas sekolah. Kemudian satuan pendidikan. Satuan pendidikan menunjukkan tingkat pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan evaluasi. Satuan pendidikan ini misalnya SD, SMP, SMK atau SMK. Kemudian mata pelajaran. Mata pelajaran yang dimaksud dalam hal ini adalah mata pelajaran yang akan dibuatkan kisi-kisi soal dan evaluasi hasil belajar anak-anak. Misalnya matematika, kelas atau semester. Kelas atau semester menunjukkan tingkatan yang akan dievaluasi dengan mencantumkan kelas atau semester ini. Maka kita semakin tahu batasan materi yang akan kita jadikan soal evaluasi proses. Kemudian kurikulum. Kurikulum acuan seperti yang diketahui, model kurikulum di negeri ini selalu berganti. Akhirnya ada tumpang tindih antara kurikulum yang digunakan dan kurikulum baru. Untuk hal tersebut, maka kita informasikan kurikulum yang digunakan dalam penyusunan kisi soal, misalnya KTSP. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk menyelesaikan soal. Dengan alokasi ini, maka kita dapat memperkirakan kesulitan soal dan jumlah soal yang harus dibuat guru agar anak-anak tidak kehabisan waktu saat mengerjakan soal. Kemudian jumlah soal. Jumlah soal menunjukkan beberapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan anak-anak sesuai dengan jatah alokasi waktu yang sudah dikerjakan untuk ujian bersangkutan. Dalam hal ini, guru sudah memperkirakan penggunaan waktu untuk masing-masing soal. Kemudian penulis atau guru mata pelajaran ini menunjukkan identitas guru mata pelajaran atau penulis kisi-kisi soal. Hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat kelayakan seseorang dalam penulisan kisi-kisi. Standar kompetensi. Kemudian standar kompetensi menunjukkan kondisi standar yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan standar kompetensi, maka guru dan anak didik harus mempersiapkan segala yang dilakukan. Kemudian kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi, soal ini munculkan untuk aspek mengevaluasi tingkat pencapaiannya. Ini menunjukkan semua materi yang diberikan untuk proses pendidikan dan materi pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi, soal aspek ini merupakan batasan isi dari materi pembelajaran yang dijadikan soal. Kemudian indikator soal. Indikator soal menunjukkan perkiraan kondisi yang diambil dalam soal ujian. Indikasi yang bagaimana dari materi pelajaran yang diterapkan di sekolah. Kemudian bentuk soal. Bentuk soal dimaksudkan adalah subjektif test atau objektif test. Untuk memudahkan kita dalam menyusun soal, maka kita harus menentukan bentuk dalam setiap materi pelajaran yang kita ujikan dalam proses. Kemudian nomor soal. Nomor soal menunjukkan urutan soal untuk materi atau soal yang guru buat. Dalam hal ini, setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar, penulisan nomor soal di kisi-kisi, penulisan soal
tidak selalu berurutan. Guru dapat menulis secara acak, misalnya standar, sehingga tidak selalu standar kompetensi A dan kompetensi dasar A dapat saja diletakkan nomor 3 dan seterusnya. Pertama dan kompetensi dasar terakhir. That's all enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.